photo of me. Video manggod na. Ito masarap. Pero hindi, pag ano na lang, dito na lang tayo sa teka, para saan to? Para sa... Dahingin teaspoon para sa sauce. Teaspoon. Liver cleansing diet. And then Hello, good morning guys. So na ako'y laagan nga friends. Taga Sultan Kudarat siya. Teacher siya diri sa Australia. So finally na ako'y friend diri. So karon mo adto ko sa ilahang balay kay didto ami mag-lunch. Kami ni David. Let's go. Dito kay. Yeah, I have the house key. Maglaag mi sa kuang Filipino friend. So magdala kong pagkaon. So, ang lalakon. Yeah, you can put it in. Oh, they're vegetarians. They don't eat that. Hmm? They're vegetarians. That's meat. This is meat? Yeah, they don't eat that. Yeah, maybe that's our Oh, cat. that cat's lovely. Huh? I'm always beautiful. Of course, ti gwapo kog bana. Gwapo kog bana ti lami. Akong friend. We live. So I'm not done yet. Ha? That's my garden. It's not, I'm always changing my garden. Wow, ti. Can I? Muna siya mag-vlog ka dali day. Ti, pwede na ko pangayon tanan bulak ni mo, ti? Sure ba? See, I propagated that one. That's my first propagation of bougainvillea. That's Wow, one. nice. Look. See? Ti, 11 years na gyud ka diri, ti, no? 11 years. Come in because it's cold to eat outside and you cannot eat there because the cat will be... Hello. Okay lang. Morning. Morning. Okay. Kami yung mag-arami ito. Hey, morning, te. Kamusta? I sit down here and ikaw din yung marag. Ang kayo ito galing hunday ka mo na. Unang anismin ko kay mga we will eat anchovies. I think. That you are vegetarian. I am vegetarian. Ti, kanina akong dala, ti, kay vegetarian, ba? Ano pa yung giluto nga? Baham ka ay. Ano siya? Because ako mong giluto niya. Unsa day na imong giluto? So good. Ha? Unsa imong giluto? Luto na Nice kay diri, ti. Salamat. Ikaw day mo kuot diha, te. Unsa imong gikuot diha? Itlog, te? Ha? Itlog sa imong bala? Itlog niya. Ah. Day, day. Sige. Ako ganito kasama ko lagi pagkain. I'm ready to bake. Hindi, tanggalin mo rin mga seasoning kaya. Ikaw nagluto niyan, te? Oo, experiment. Sarap niyan, te. Hindi ko alam kung ano, tigano Kaya na. Balik ko natin, day. Palayo na natin kasi ayaw nila mo. Baka mo daw yan. Anong mabaho, te? I know that. Bakit may 54? But before, Ako, and 55. Picture mo, Debbie? Oo. I'll take a photo of me. Video manggod na. Ito masarap. Pero hindi, pag ano na lang, dito na lang tayo sa teka, para saan to? Para sa... Dahingin teaspoon para sa sauce. and so I went on a liver cleansing diet. And then